इजराइल इस समय कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ही ईरान और इजराइल के बीच का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। वहीं अब इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर को मार दिया है। बता दें कि हिजबुल्लाह का ये कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेज और इजरायली वायुसेना के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दक्षिणी लेबनान में चल रहे जमीनी अभियानों के दौरान 200 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया गया है, जिसमें कई फील्ड कमांडर हैं जो दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में तैनात थे। वहीं लेबनान भी इजराइल में रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है आधा या ज्यादा तो है बाय एयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, राइट। अब उसके अलावा इजराइल ने प्लान है उनका, जो वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक हिजबुल्लाह को निकाल के बफर जोन बना दो। और उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे छोटी छोटी रेंज के कैट्यूशा पुराने रॉकेट्स हैं, तो वो अगर 20 किलोमीटर लेबनान के अंदर से मारते हैं तो इजराइल में 10-20 किलोमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए इजराइल का कहना है कि 30 या 40 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर से, इजराइल लेबनान का बॉर्डर करीब 80 या 90 किलोमीटर का है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इन्हें पिछाड़ दें ताकि ये बफर जोन बन जाए। अब वहां पर अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रही है वो हो सकता है इतनी आसानी से ना जाए जितनी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हमस के पास जो टनल्स थी या हैं गाजा में, वो उनको बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। हिजबुल्लाह टनल्स का एक्सपर्ट था बिफोर हमस, और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं अपनी साउथ लेबनान में, वो उन्होंने बनाई नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स के साथ और इरानियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने मदद करी। तो हिजबुल्लाह की कितनी टनल्स हैं इस इलाके में वी डू नॉट नो, और कुछ टनल्स हिजबुल्लाह की ऐसी भी हैं जो कि इजराइल बॉर्डर से नीचे से होते हुए आकर के इजराइल के किसी गांव में खुलती हैं। इजराइल ने 2018 या 19 में 3 ऐसी टनल्स डिटेक्ट करी थी जो उन्होंने ब्लास्ट करी थी, राइट। तो अब साउथ लेबनान के अंदर जब इजरायली फोर्सेस जाएंगी तो देखना ये है कि टेरेन बहुत अलग है, ये रगेड है, पहाड़ियां हैं, झाड़ है, डेजर्ट टाइप इलाका है, बट वहां पर अगर ये टनल्स ज्यादा हैं तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स वही टनल से एक गए घुसे दूसरे से मारा। उन टनल्स में इनके वेपन स्टोरेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि है। यहां तक है कि हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाई हुई हैं जो कि उनको साउथ लेबनान से बेरूत तक अपने हेडक्वार्टर तक जाती हैं, और साउथ लेबनान टू बेरूत करीब 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी टनल्स हो रहे हैं, बट वो पता तब चलेगा जब ग्राउंड ऑपरेशन होगी क्या उसका आउटकम होता है। अदरवाइज यस, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पे तो आगे जा ही रहा है यहाँ पर, एज वेल एज हिजबुल्लाह की जो हेड है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उसको रिपीटेडली बॉम्ब करके फ्लैटन आउट कर रहा है। गौरतलब है कि कल करीब 5 वर्षों बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने जुमे की नमाज की तकरीर की थी। ईरान की राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में नमाज के बाद लाखों की भीड़ को अयातुल्लाह अली खामनेई ने संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया था। हर देश के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलिस्तीनी लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल सही था। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल को लेबनान से मार भगाया गया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हम किसी भी कीमत पर इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ये इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे।
آپ لوگ اللہ کے بتائے راستے سے نہیں ہٹے۔ للمنطقة بأكملها۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ اور اسرائیل کو لے کر دیے گئے بیان پر ایکسپرٹس کا کیا ماننا ہے، سنیے۔ جس کو وہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں ہم اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور جس کو ہم فریڈم فائٹر کہتے ہیں دوسرا اس کو ٹیررسٹ کہتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کی ورلڈ میں یہ ہم کلاسک دیکھ رہے ہیں۔ ایران تو کہے گا ہی نا فریڈم فائٹر ہے نصر اللہ، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم صحیح چیز کر رہے ہیں، اور وہ تو دوسرا سائڈ ہے جو بھی آتنکی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے اینڈ رائٹ فلی آلسو مینی کیسز میں کہ یہ آتنک کر رہے ہیں، اور اسرائیل ہم جو کر رہے ہیں ہم فریڈم اور لبرٹی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کلاسک ڈیوائڈ رہے گی، دیٹ از ون۔ سیکنڈ، ایران کا یہ کہنا اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے کی دشمنی اتنی بڑھ چکی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا اینڈ دیکھنے کی طرف چل رہے ہیں۔ اسرائیل نے ٹھانا ہوا ہے یہ غازہ اٹیک ہوتا یا نہ بھی ہوتا حماس کا 7 اکتوبر کا، اسرائیل نے اس سے پہلے سے ہی کافی سے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے پبلک سٹیٹمنٹس میں بھی کہ وہ ایران کو کبھی ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہیں بننے دے گا۔ اور یہ خبریں سال بھر پہلے بھی آ رہی تھی، اب بھی آ رہی ہیں کہ ایران کافی نکٹ ہے فیول کو لے کر کے، ایٹم بم تو نہیں بٹ اٹامک فیول کو لے کر کے بنانے کے میں۔ تو ایسے میں ایکسپیکٹ تو یہی کرا جائے گا کہ یہ جو جنگ جا رہی ہے یہ ایران کی نیوکلیئر ریسرچ اور نیوکلیئر انرچمنٹ جو فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنے کی طرف جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اینڈ آلسو ایران کے اندر ایک ریجیم چینج سوری ایران کے اوکے اینڈ سیکنڈلی ایران کے اندر ریجیم چینج۔ دیکھیے ایران کا اگر اسرائیل نیوکلیئر پروگرام ایلیمنیٹ کر بھی دے یا ڈیلے کر دے، بلاسٹ کر دے، 10 سال تک ڈیلے ہو گیا، پر پرابلم تو پھر بھی وہی رہی نا۔ اگر ایران کی رجیم اسرائیل کی جانی دشمن رہی تو اسرائیل کا آبجیکٹو یہ ہے اور امریکہ کا آبجیکٹو بھی یہ ہے کہ ایران کی رجیم چینج ہو۔ اس کے لیے کچھ پیسز آلریڈی ہیں بھی، ایران کے اندر اپوزیشن ہے ان کی سرکار کو، کچھ حجاب کو لے کے پروٹیسٹ ایک وہ بہت بڑا ریزن بھی تھا۔ ایران کے نارتھ میں جو کرڈش ریجنز ہیں وہاں سے ریبیلین ہو رہے ہیں۔ ایران کے ساؤتھ ایسٹ میں جو ایران کا بلوچستان ہے وہاں انسرجنسی ہے۔ تو ان سب انسرجنسیز اور اپوزیشن کو بڑھاوا دینا اور اس کے ذریعے رجیم چینج کروانا ایران کا، یہ ایک ادیشیہ ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ دیکھیے ایران تو کہے گا یہ صحیح تھا، لاجیکل تھا، وہی بات پھر سے ہے، ان کے حساب سے وہ فریڈم کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، تو ایرانین لیڈر یہ کہے گا۔ سیکنڈلی ایرانین لیڈر نے آج جو کہا خامنئی نے کہ عرب دیش اور سب مسلمان اکٹھے ہو جانے چاہیے، اس میں خطرہ یہ ہے عرب دیش تو آئیں گے نہیں۔ دیکھیے سرکاریں جو ہیں، جو مونارکیز ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں، سرکاریں نہیں آئیں گی ایران کے ساتھ، پر خطرہ یہ ہے ان دیشوں کی اگر پبلک ایموشنل ہو جائے پیلسٹینین کاز کو لے کر کے، یا پھر ایران جو مسلم کاز لے رہا ہے کہہ رہا ہے اس کو لے کر کے، اگر یہ پبلکس ان عرب دیشوں میں غصے میں آ جائیں، ایموشن میں آ جائیں، سڑکوں پہ آ جائیں، خطرہ یہ ہے کہ تب تختہ پلٹ ہو سکتے ہیں کچھ اسٹیبلشڈ مونارکی ڈکٹیٹرز کے، سعودی عرب، ایجپٹ، جارڈن، عرب ایمریٹس میں چانس کم ہے کیونکہ وہاں کی پوری سچویشن ڈفرینٹ ہے، بٹ مینلی یہ 3-4 دیش کی، اور یہ ڈر ہی ہے ان عرب کنٹریز کو کہ ان کی پبلکس کی سینٹیمنٹ زیادہ پیلسٹائن کی طرف نہ چلی جائے، اور ایران اس کو سٹروک کرنا چاہ رہا ہے، پریاس کر رہا ہے۔